रंजिता दास बढ़िया नाटी घर नयागढ़ नयागढ़ जगन्नाथ आमको पुरी भी नहीं आसी 2 मास तले नहीं आसी आमको केते खुशी लगुच पूरी की पड़े आप मोर तो खुशीर किसी सीमा भी ना कहीपरुनी कौ भाया खुशी भगवान देइचंती प्रभु जगन्नाथ आमको आम दिने भाभी भी पारि नथिलु जे से आमको एते शीघ्र एते भल पाई आमको पाखक डाकी नहीं आसबे आउ विषय कहवाई मोर किसी शब्द नहीं वाक्य नहीं प्रभु जगन्नाथ मो कंठरे बसंतु आ विषय कहवाई मत किसी शक्ति दिंतु आ शब्द ही दिंतु कहवाई एते बड़ करुणा कर प्रभु जगन्नाथ मो झीर डेलीवरी 3 दिन पर बहुत देह खराब हो जाता से हॉस्पिटल एडमिट होता आयुष भी थिला आपण विश्वास करें आम एठू किसी प्लान करके जाई नथिलु डेलीवरी थिला तार आम तार 7 दिन पूर्व जीवार थिला किंतु भगवान ता देह खराब है एमती अवस्था आम गलु से ही समय भी पुरी महाप्रसाद आम पाखक पहुँची गला आम नहीं कि गलु आयुष गोटे दिन भितर सेकेंड डे कहले नॉर्मल खाद्य दे हेब आउ मत किछे मिललानी मु जो महाप्रसाद नहीं थी केवल मो झील को पार्टी रे देली आउ सेटा देला पर थर्ड डे डॉक्टर कहले केबिन को नहीं जावा रिकवरी बहुत भल हो एटा तो ये अनुभूति तो मो जीवन में केबे भूली पारिबिनी कहीं ना मते बहुत बड़ कष्टर विपद भगवान रक्षा कर आउ गोटे मोर अनुभूति अच्छे मु केबे भाभी पारि नथिली मोर आंठू खराब अच्छे मते डॉक्टर कहते नी रिप्लेसमेंट करने किंतु प्रभुंकर कि भाया करुणा देखु से मते नवेम्बर 25 नवेम्बर से कही सारे किंतु यही भाया सी चाहूँगी मत ऑपरेशन करेबेनी जिते बड़े डॉक्टर मते कहले मोर ऑपरेशन हम मोर खाली गोटे चिंता रहा प्रभु मु तो आउ 22 पास चढ़ी आपन दर्शन करने जापरिनी कि चक्का माड़ी बसिकी आपणकर महाप्रसाद खाई पारिनी किंतु से यही भाया भावर ठाकुर बाहर जीवाई तो मो भौणी मो हजबैंड आउ मो भौणीर ज्वाई समस्ते बाहर कहले जीवा मु कहली मु पति पावन को दर्शन करके आसबि मु तो 22 पास चढ़ी जापरिनी से केमिति कौन करुणा कले आम उत्तर द्वार जा पहुँचला गोटे मोरी पुओ बयसर पुओटे 23-24 वर्ष हम ताकू सी मते मो हाथ धरी धरी कि कहला आपण मैंने आर पटे आसतु सिंहद्वार पटे आसतु मु माँ को हाथ धरिकी नहीं जाऊँगी से मते नहीं कि आग प्रभु पाखे ठिया करदेले किंतु से पर्यंत से दर्शन करनी तापर समस्ते जाइए पहुँचले आपण फेब्रुआरी 25 मसीहा फेब्रुआरी 23 तारीख कथा मु कहूँ यही भाया से भावर ठाकुर मु कहवा कथा जदि ये संसार क्या भल पाइबार अच्छी केवल जगन्नाथ ही भल पातु मत एमती दर्शन करेले मो पछपटे मत सामना गेट रे नेले मो पछपटे 5000 रु अधिका लोक थे केवल मु सामने प्रभु मत देखुंत मु देखुची आउ कहीं नहांती मु 10 मिनट काल प्रभु को दर्शन कली तापरे मु आसिली मु भाभी जाइपारिनी प्रसाद खाई पारिनी से मत यही भाया दर्शन देले जे मत लगे जमी मुझे किसी स्पेशल लोक
ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଉ ଆମର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବୁ, କିଛି ବା କାମ କରିବୁ, ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଦେଖିପାରେନି ମୋତେ ଲାଗେ ମୋର ସେଇ ଦିନଟା ମୋର କିଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଆମକୁ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କେମିତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାସକରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ମାସରେ ଥରେ ଏମିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଆସିକି ରହିନୁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅପଡାଉନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ବେଶୀ? ଗୋଟିଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ଲାଗେନି। ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଠୁ ରାତିରେ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲେ। ମଝିରେ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିବୁ, ବାସ୍। ଆଉ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଘରେ ଚାଲେନି କି ଆମେ ଦେଖିନୁ କେବେ। ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଡାକନ୍ତୁ, ଅନ୍ତରରେ ଡାକନ୍ତୁ। ଇଏ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଇଏ ରଖିକି ମୋତେ ଏଇଟା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଏଇଭଳିଆ କରନି। ସବୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହଉ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ଭଜନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି କରନ୍ତୁ। ସିଏ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁକିଛି, ଆଉ କେହି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମନରେ କିଛି ଲାଳସା ରଖନ୍ତୁନି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ପୂରଣ କରିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ରହିଛି